Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Felizia Febriani as moderator from Group D. In this group, I have two partners. There is M. Yogi Eka Saputra and Yodi Adi Saputra. In this meeting, we are going to explain about classroom management. The first material will be explained by M. Yogi Eka Saputra. The first is definition of classroom management from some experts, and the second one is the importance of classroom management. Okay, I'm going to explain about definition of classroom management. There are many definition of classroom management that explained by expert. First, as cited in Peace Corps 2010, classroom management refers to teachers' behaviors that facilitate learning. A classroom management well increases learning because students spend more time in doing tasks. Jadi seperti yang dikutip dalam Peace Corps di tahun 2010, manajemen kelas itu mengacu pada perilaku guru yang memfasilitasi pembelajaran. Jadi guru itu memfasilitasi pembelajaran kepada muridnya. Apabila pengelolaan kelas yang baik, itu akan meningkatkan pembelajaran. Sebagai contoh, siswa bisa menghabiskan lebih banyak waktu dalam mengerjakan tugas-tugas. Second, in Ahmad L. 2012, classroom management is the process of ensuring that classroom lesson run smoothly despite of disruptive behavior by student. Jadi dalam Ahmad L di tahun 2012, manajemen kelas adalah proses untuk memastikan bahwa pelajaran di kelas berjalan lancar meskipun ada perilaku mengganggu oleh siswa. Jadi menurut Ahmad L, manajemen kelas itu adalah proses agar pembelajaran dalam kelas itu bisa berjalan dengan lancar walaupun ada gangguan yang disebabkan oleh siswa. And the third, according to Jacobson et al. 2009, classroom management refers to teachers' strategies in creating and maintaining learning environment orderly. Jadi menurut Jacobson et al. Di tahun 2009, manajemen kelas mengacu pada strategi guru dalam menciptakan dan memelihara ketertiban lingkungan belajar. So, based on the explanation above, it can be concluded that classroom management is teachers' action which has aimed to prevent students' disruptive behavior and maintaining positive class condition. Jadi berdasarkan tiga paparan dari para ahli mengenai classroom management, bisa kita uraikan bahwa kesimpulan dari arti classroom management adalah pengelolaan kelas, tindakan guru yang bertujuan untuk mencegah perilaku mengganggu siswa dan memelihara kondisi kelas yang positif. And then I will explain about the importance of classroom management. The first, to optimize student learning and achievement. Managing the classroom includes the various intricacies of student learning that take account of expectation, interaction, motivation, and behavior. Improving the classroom management means you are constantly working to create a learning environment in which all students feel safe and appropriately challenged. It means the learning opportunities you provide to students are organized and delivered in ways that allow all students to succeed. Jadi artinya yang pertama, pentingnya classroom management yaitu mengoptimalkan belajar dan prestasi siswa. Dalam mengelola kelas mencakup berbagai seluk-beluk belajar siswa yang memperhitungkan harapan, interaksi, motivasi, dan perilaku. Untuk meningkatkan manajemen kelas berarti seorang guru harus terus-menerus bekerja untuk menciptakan lingkungan belajar yang mana semua siswa itu merasa aman dan tidak terganggu, merasa aman dan tidak terganggu dengan hal-hal lain yang mengganggu pelajaran di kelas. Ini artinya kesempatan belajar yang guru berikan kepada siswa harus diatur dan disampaikan dengan cara yang baik yang memungkinkan semua siswa berhasil dalam menerima pembelajaran.
And the second, to successfully engage students. Classroom management is important for ensuring that students learn the material rather than committing it to short-term memory for tests. Engaging students in lectures by moving around the room, asking questions, and employing both verbal and nonverbal teaching methods ensure that students are paying attention and taking more from the learning experience than simple facts. Yang kedua yaitu untuk berhasil melibatkan siswa. Manajemen kelas yang penting untuk memastikan bahwa siswa mempelajari materi daripada memasukkannya ke memori jangka pendek untuk tes. Melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan bergerak di sekitar ruangan, mengajukan pertanyaan, dan menggunakan metode pengajaran verbal dan nonverbal untuk memastikan bahwa siswa memperhatikan dan mengambil lebih banyak dari pengalaman belajar daripada fakta sederhana. Sedikit jelaskan bahwa untuk yang kedua ini manajemen kelas itu penting agar siswa itu bisa menangkap pembelajaran untuk jangka waktu yang lama, bukan hanya untuk sekedar ketika ingin melakukan tes baru diberikan pembelajaran. Itu berarti manajemen kelasnya kurang pas. Yang pasnya siswa diberi pembelajaran untuk mengingat pada pelajaran itu untuk waktu yang jangka panjang. 3. Be yourself. In my next classroom, as a teacher, you have to be yourself in order to class can be conditioned. One of the way to manage the classroom is collaborative. Students work together to maintain a classroom climate that is physically and emotionally safe and positive. Keep their classroom space neat and organized, and produce high quality individual and group work. And the next material, I will be explain about daily discipline. Discipline problem often affect the administrator decision whether to rehire teachers or award to tenure. It makes the teacher stressed and difficult to manage the time for teaching. Roger from 2003 and 40, the key features of such a plan are: the first one is the reframing of rules and routines for the days of teaching while you are the teacher leader. And the second one is a framework of lead to most discipline intervention with special reference to be language of discipline. The third is a conscious awareness of assertive language where appropriate. And fourth is when and how to use timeout option. And the last is thoughtful use of follow-up or follow-through procedures. Fitur utama dari rencana kedisiplinan adalah yang pertama itu penyusunan ulang aturan dan rutinitas untuk hari-hari mengajar saat Anda menjadi guru pemimpin. Yang kedua itu kerangka intervensi disiplin yang paling rendah dengan referensi khusus untuk bahasa disiplin. Yang ketiga, kesadaran akan bahasa asertif jika sesuai. Yang keempat itu kapan dan bagaimana menggunakan opsi batas waktu. Yang kelima, penggunaan prosedur tindak lanjut atau tindak lanjut secara bijaksana. Okay, I think only this presentation from Group D. Thanks for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.